Good evening and welcome to Hornbill TV. This is Yanka Kekrizan Solo. You're now watching Northeast Express. Following BJP's big win in the State Assembly, the counting for which was held on Sunday, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu has expressed confidence that his party will also win both the Lok Sabha seats of the state. On the result of the Assembly election, Khandu said that it was historic for BJP as the party has set a new record. The party won 41 seats in 2019. This time, they increased their seats and won 46. Khandu informed that after the counting tomorrow, all winning candidates will reach Itanagar, including senior leaders of the party from Delhi, after which formalities will be made and the party will stake claim to form the government. आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूँ। और दिस इज एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है। सर, शपथ समारोह कब होगा, किस तरह से जो है मंत्री विभाजन होगा, किस तरह से सीनियर आप लोग तैयार करेंगे? 4 तारीख जून में एमपी का काउंटिंग होना है। तो एमपी का काउंटिंग होने के बाद जितने भी अपना कैंडिडेट्स जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं सभी यहाँ ईटानगर में पहुँचेंगे। तो इन मीन टाइम दिल्ली से भी कोई सीनियर व्यक्ति, पार्टी का सीनियर व्यक्ति यहाँ आएंगे। इसके बाद पार्टी का अपना जो फॉर्मेलिटीज़ जो करना है वो करने के बाद देन वी विल स्टेक आवर क्लेम टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। बिल्कुल 4 तारीख में भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिलना ये तय है। 2 लोकसभा सीट है, ईस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल, दोनों में अपना उम्मीदवार वो जीत पूरा 100% श्योर है। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोफेशनली तो अपना एक टारगेट सेट करता है ताकि अपना एम्प्लॉइज़ लोग बोलो या पार्टी में बोलने से अपना कार्यकर्ता लोग हो गया, तो उन लोगों को टारगेट मिलने का उस हिसाब से वो लोग काम करता है कि इसका ज़रूरी नहीं है कि 100% उस टारगेट को अचीव होता है, मगर क्लोज टू डेट टारगेट अचीव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्टेट में भी हम लोग ने 50 का टारगेट दिया था, 50 तो नहीं पहुंच पाया मगर 46 पहुंच गया है। टारगेट का बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुंच गया है। सो एनीवे, अभी जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी साहब पूरे देश भर में वो जो काम किया है, उनका जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री और अपना देश का हिस्ट्री में हम लोग ने देखा नहीं है। और ख़ास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का प्रति लोगों का मन में बहुत सारा प्यार है। सो हमें लगता है कि 4 तारीख में भी जो पार्टी ने एनडीए के लिए जो लक्ष्य दिया है कि 400 पार, तो डेफिनेटली उसका मार्जिन हम लोग को लगता है कि उसका आमने सामने ज़रूर आ पाएंगे। In a significant development, the Deputy Commissioner of REBOI convened a special meeting on Monday with representatives from all political parties in the region. The agenda primarily focused on the forthcoming counting process slated for June 4, pertaining to the declaration of results for the Lok Sabha election. As announced by the ECI, the meeting took place at the conference hall of the Deputy Commissioner's office in Nongpo and was attended by key stakeholders including observers, returning officers and assistant returning officers. Deputy Commissioner Arpit Upadhyaya chaired the meeting, steering discussions towards ensuring a smooth and transparent electoral outcome. Meeting was called in the presence of all the counting supervisors, all the AROs and the political parties, and the purpose of this meeting was to brief the political parties about various rules of the counting, the protocols of counting, and to clear their doubts, whatever if they are having. So the meeting has been concluded very successfully. Whatever they have asked certain doubts, it has been cleared. The mandates of ECI, the requirements of various forms that are to be signed, the procedure of counting has been explained, and again the one appeal has been made
to maintain the law and order for after the results tomorrow, and they have been briefed about section 144 which is there, and regarding this the meeting has been concluded on this. Floodwater claimed the life of a youth while another went missing on Sunday in Sonai constituency, Kaptanpur area. The deceased has been identified as Suraj Rabidas, while his colleague and neighbor Ripon Rabidas went missing as well. The two reportedly went to swim in flooded Sonai River, a tributary of River Barak. Local residents recovered the dead body of Suraj Rabidas, while Sonai police team and SDRF forces were pressed into service to trace Ripon Rabidas. Meanwhile, Sonai police team sent the dead body of Suraj for post-mortem in Silchar Medical College and Hospital. বাস কাটার সময় তারা আইসই ওদিকে তারা মানা করছি আবার কইছে তোমরা যাইও না হাতার জানো না তোমরা কইছে না কাকু আমরা পারি তোরা কেলিয়া যাই মুগিয়া দেশলে মানুষ তো আমরা ডং করিয়া আইয়া তো লামিস হইল আমার ঘরে আমি বাসও কাটিয়া নিয়া ঘর তৈয়া আর চা খাইছি চা খাওয়ার বাদে দৌড়ে একে গিয়ে বাস আনছি আমার ঘর থেকে আনতে সময় আমার ঘর লাই কইছেন বলে বাস লিয়ে যায় এখানে ও দৌড়াইয়া আইছি আইয়া দেখি একটু ডুবু করে ওগুরে উঠাইছি আর ওদিক থেকে বুঙ্গা নাও নাই নৌকা নাই বুঙ্গা লইয়া আইতে আইতে একটু বুড়া ধরছে ওগুরে উঠাইলাম তো দুগু উঠাই লিছি আর দুপুরে ফাইতে ফাইতে তৈরি গেছে চারজন। আপনার নাম? আমার নাম কমরুল হক লস্কর। মানে আপনি কিতা দিয়ে বুঙ্গা দিয়ে একটা উঠাইছি আর একগুরে মানে দাঁড়ো পাইলাম টান মারি উঠে তুই বুঙ্গা দিয়ে একগুরে উঠাইছি আর হি দগুরে ধরতে ধরতে দগু ডুবি গেছে। Stating that the BJP will form the next government in Odisha, former Chief Minister of Tripura Biplab Kumar Deb said on Monday that the nation needs Narendra Modi to go forward. The MP of Rajya Sabha, who was one of the candidates from West Tripura parliamentary constituency, returned to the state after campaigning in Odisha. He said that BJP is anticipated to win at least 17 of Odisha's Lok Sabha seats. Deb said despite its rich resources, Odisha's development has been stagnant under Chief Minister Navin Patnaik. The state has failed to harness its potential, leading many to migrate for employment opportunities. देखिए, ये देश में मोदी का विकल्प कुछ नहीं है और जनता ये जानती है और मोदी देश की ज़रूरत है। मोदी देश का ज़रूरत है, हमारे ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब उड़ीसा का जो मैंने उड़ीसा में पार्टी में बैठ दिया था, काम किया। उड़ीसा में बीजेपी का सरकार भी स्टेट गवर्नमेंट में बनेगा और हाईएस्ट सीट बीजेपी का वहाँ से आने वाले हैं। 17 के नीचे तो नहीं आने वाले, मेरा जितना असेसमेंट है मैंने काम किया और उड़ीसा में 25 साल से एक ही सरकार चले। जिस तरीके से उड़ीसा में माइंस मिनरल्स एंड एवरीथिंग इज देयर, बट वो नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा को जिस तरीके से डेवलप करना था उसके आसपास भी कुछ भी नहीं थे। इसलिए उड़ीसा की जनता में जहाँ तक देखा हूँ तो लोगों के अंदर बहुत नाराजगी थी। लोग समझते हैं उड़ीसा को सब कुछ लगाने के बावजूद भी उड़ीसा से लोग जाकर गुजरात में लेबरी का काम करना पड़ता है, तो उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। और मैंने जिस तरीके से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, चाहे तो ट्राइबल बेल्ट हो, नॉन ट्राइबल बेल्ट हो, SC बेल्ट हो, एवरीवेयर, कोस्टल बेल्ट हो, चाहे हिल बेल्ट हो, एवरीवेयर मैंने देखा। तो स्वाभाविक तौर पर उड़ीसा में मैं आशा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक संख्यागरिष्ठ सरकार। त्रिपुरा फलाफल तो তোমরা বিষয় জানা আছে স্যার, আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে? আমার প্রতিক্রিয়া জনতা যে আদেশ দেবে সেই আদেশের সঙ্গে থাকবো, কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, কাজ করব। The Mahindra XUV 3XO. Despite water levels receding in Imphal and Nambul rivers, many localities are still inundated with water. In this connection, the state government has decided to extend the closure of all the educational institutions till 4th June. L. Nandkumar Singh, Director of Education, in an order said in continuation of the order given on 30th May regarding closures of school
in view of the widespread destruction and inconvenience caused to many households and installations across the state due to the incessant rain and floods that followed. All the government-aided private and central schools, along with all the activities related with admission process at schools, will continue till 4th June. The order further said all zonal education officers, DL of schools, independent charges under the Department of Education, schools, Manipur are hereby directed to inform all concerned under their jurisdiction and take up necessary actions accordingly. Meanwhile, NDRF commander Anand Patel, working in providing relief at still flooded and submerged localities in Imphal, observed that even though district's administration is working hard, it might still take 3 to 4 days to fully clear the water. African swine flu fever has been detected at Nangi Nijan Tea Garden, which is located in Jorhat's district, Mariani of Assam. Following the report of the disease at 9-number line of the tea garden, the district administration and veterinary department have decided to cull all the pigs in the area and within its 1-kilometer radius. Police have also been deployed. Meanwhile, Mariani Circle Officer Queen Gogoi and a group from Guwahati reached the spot on Sunday to take stock of the situation. আমরা যেতিয়া আমি গম পালো যে অলপ গাহৰি আগতে মৰি আছিল কিন্তু আমাক যদি অফিচিয়ালি ৰিপৰ্ট কৰিলে 12 মেত চালু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি গাহৰি নাবাছিলে আমি সেইকাৰণে গুৱাহাটীলৈ পঠালোঁ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ডিজিজ ডাইগনষ্টিক লেবৰেটৰীলৈ পোষ্টমৰ্টেম কৰি চেম্পল পঠালোঁ তাৰপৰা পজিটিভ ওলালে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ দুটা সোয়াইন ফিভাৰ আছে এটা হ'ল ক্লাছিকেল সোয়াইন ফিভাৰ এটা হ'ল আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ সোয়াইন ফ্লু কোনপধ্যে নহয় সোয়াইন ফ্লুটো হ'ল মানুহৰ বেমাৰ মানে সেইকাৰণে বেমাৰ দুটা মানুহে ভুল কৰে সদায় সোয়াইন ফ্লু বুলি আচলতে সোয়াইন ফিভাৰ দুটা প্ৰকাৰৰ আছে আৰু আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰটো কৰোণা নিচিনা ট্ৰিটমেণ্ট নাই এতিয়ালৈকে ভেকচিন ক'তো পৃথিৱীতে ওলোৱা নাই গতিকে এটাই ইয়াৰ উপায় আছে য'ত মানে এপিচেণ্টাৰ বুলি কয় য'ত প্ৰথম ধৰা পৰিছিল সেই মানুহঘৰৰ পৰা এটা সীমা দূৰত্বত যিখিনি গাহৰি আছে সেইখিনি আমি মানে নিধন কৰিব লাগে নিধন কৰাৰ পৰা চাইণ্টিফিক SOP আছে আমি সেইমতে কালি ইয়াত গাঁত চাত খান্দিলোঁ পিছফালে দেখিছে কিজানি PPE কিট কৰি হেৰি পিন্ধি পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা টেকনিচিয়ানছ আহিছে আহি পেলাই কামটো কৰিব তাৰপৰা আমি গাঁওখনত 3 মাহৰ কাৰণে গাহৰি সোমাব নিদিম চিল কৰি দিম আৰু যোনখিনি জেগাত পোতা হ'ব তাতো এখন প্ৰহিবিটেড এৰিয়া কৰি থোৱা যাব তাতো কোনো সমালে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰিব গাহৰিটো যোনকেইটা মৰিছে সেইকেইটাতে হৈছিলে বাকী কিন্তু সুস্থ গাহৰি আছে কিন্তু কি হ'ল মই আগতে কৈছোঁ এটা বেয়া খবৰ সুস্থ গাহৰিবিলাক মাৰি দিব লগা হৈছে কিন্তু এইটো বেমাৰটো সংক্ৰমণ মানুহলৈ নাহে গাহৰি বা গাহৰিলৈ যায় গতিকে কি ভাল খবৰটো কি হৈছে পোক যোনটো আমাৰ ব্যৱসায় যোনটো গাহৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বাচি যাব তাতে বেমাৰটো মানে হেৰি হোষ্ট বুলি কয় মানে সংক্ৰমণটো বাঢ়ি যাব পাৰে আৰু কিছুমান আনআইডেণ্টিফাইড হোষ্ট থাকে য'তে ভাইৰাছটো আছে বৰ্তমান দেখা দিয়া নাই বেলেগত আগলৈ আকৌ ওলাব পাৰে সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰিকশ্যন বিচাৰে যাতে পৰ্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হেম্পাৰ নহয় এইখন গাঁও আমিতো কেলেই কৈছোঁ যাতে আফটাৰ 3 মান্থছ গোটেই এলেকাতে গাহৰি ব্যৱসায়টো আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আমি সেইটো ব্যৱসায় আমি সহায় সুবিধা যি লাগে ট্ৰেইনিং দিম বুলি তেওঁলোকক আশ্বাসন দিয়া এই মুহূৰ্তত নাপায় আমি বেংক ডিটেইলছ ল'ম লৈ পেলাই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাৰ মতে মই তেওঁলোকক কথা দি আহিছোঁ এমাহৰ ভিতৰতে থাকে পইচাটো ঘূৰাই দিম বেংক ডিপ'জিট আমি বৰ্তমান এইটো ছাৰ্ভেইলেঞ্চটো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি প্ৰথম যোনটো এপিচেণ্টাৰ পালোঁ তাৰপৰা মই ডেড বডি এটাহে পালোঁ পষ্টমৰ্টেমৰ হেৰি দিব লাগে চেম্পল পঠাব লাগে এটা মৰা গাহৰি পালোঁ কিন্তু আমি এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ এলেকা যোনটো ছাৰ্ভেইলেঞ্চ জোন বুলি কয় তাত আমি এতিয়া চিৰাম চেম্পল কালেক্ট কৰি ফেজ ৱাইজ গুৱাহাটীলৈ পঠাই থাকিম যাতে আৰু কোনো ধৰণৰ নপৰে আজি মানে যিমানখিনি ধৰক আমিতো আছিলোঁ 10 কিলোমিটাৰ নহয় 1 কিলোমিটাৰ কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰত মেক্সিমাম বাগানে বেছি আছে আমি এইটো প্ৰথম হিচাপ কৰোঁতে বেছি পাইছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে অলপ কমি আহিছে জানো এতিয়া এতিয়ালৈকে সঠিক ধৰিব পৰা নাই কাৰণ কামটো আৰম্ভ হৈছেহে শেষতে গম পাওঁ ক'ব নোৱাৰি কথাটো এতিয়া মানে 200 অধিক কমো হ'ব পাৰে বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰথম সেইটো কথা আমি ভাবিছোঁ যে যোনখিনি এভেইলেবল পাওঁ সেইখিনি কৰি লওঁ গোটেই পৰিয়াল আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু পশুপালন বিভাগ যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা টিম পঠাইছে আমাৰ ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে বুলি কথাটো ক'ব পাৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে গোটেইখিনি কৰি আছে Major recoveries were reported from at least 2 locations on Sunday in Manipur. Manipur Police Control Room stated that a huge recovery of weapons were reported from Moltingcham village, Kakching district. The recovered items include 436 HE grenades without detonators and fuse, 2 helmet, 2 country-made explosive pipe launcher, 1 Bofang radio handset, 3 12-bore cartridge,
5.2 mortar smoke shell, 3 BP vest and 1 lakh anklets recovered. In another recovery from the general area in between Veitum Khulan and Khorken route, Kangpokpi district, 1 7.62 mm self-loaded rifle SLR, 1 7.62 mm SLR magazine, 1 single barrel rifle, 2 36 hand grenade, 10 live ammunitions, 1 radio set with antenna and 2 country-made pumpis were reported to be recovered. Cases have been registered in connection with the recoveries for further investigation. As water level of a raging river Barak recedes at rapid pace, Cachar District Administration opened up 9 model relief camps to set a benchmark for extending help and support. The District Administration of Cachar on Sunday organized a friendly atmosphere for budding kids stuck in Deshbhag Tarun Ram Phukun Model Relief Camp under Sadar Revenue Circle. Not only that, but a physical training drill was also held alongside teachings in classrooms. But they were also provided with hygienic food by SP of Cachar Numal Mahata, ADC and Head of Cachar District Disaster Management Authority, Yuvraj Borthakur, Additional SP Cachar Subrata Sen and Ward Commissioner Madhumiti Sharma. Speaking to the waiting media, Yuvraj Borthakur, ADC and Head DDMA Cachar said, under this relief camp, child-friendly spaces has been set up for children to study, play as well as exercise for a conducive environment. Additionally, special medical care for mother and child is also taken care of. Itu এটা মডেল ৰিলিফ কেম্প এটা আদৰ্শ মানে গতভাৱে এটা ইয়াত বনোৱা হৈছে যেটি সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আছে তেওঁলোকক এটা এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমাৰ আৰক্ষী ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি পুৱা পিটি কৰাইছোঁ আমি নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আপুনি দেখিছে এডিসি সাবু আছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে আৰু ইয়াত ইমান সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰশাসন ফালৰ পৰা মহিলাৰ কাৰণে যিসকল মাতৃ আছে তেওঁলোকক ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ কাৰণে ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকে খোৱাৰ কাৰণে ৰুম ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সুন্দৰভাৱে খোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল আজি ডিসপ্লেস হৈছে আৰু আহি ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে এই শিবিৰত তো বন্যাতৰ শিবিৰত গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এওঁলোকে এই যিখিনি আমি প্ৰশাসন ফালৰ পৰা যিখিনি সেৱা তেওঁলোকক আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আমাৰ আৰক্ষী ফালৰ পৰা তেওঁলোকক পুৱাই যিটো পিটি আৰু পেৰেড নিচিনা আমি কোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে আৰু খুব আগ্ৰহেৰে কৰিছে তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে গতিকে আমি এইখিনি ব্যৱস্থা যাতে তেওঁলোকৰ এই যিকেইদিন ইয়াত থাকিব তেওঁলোকে যাতে কোনো অসুবিধা থাকিব নালাগে তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ আজি আমাৰ তাৰাপুৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত মডেল ৰিলিফ কেম্প আমি ডিডিএমৰ ফালৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি ইয়াতে কিছু কণ শিশু আছে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচত আমি আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় তত্ত্বাৱধানতাত আমাৰ কিছু পিটি কৰোৱা হ'ল সৰু শিশুসকলক আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি হট কুক মিল প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন খেলা ধূলাৰ অনুষ্ঠান তথা প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যনৰ আমাৰ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি ৰাইজক সুবিধা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু চেষ্টাও চলাই আছোঁ মডেল আমাৰ এতিয়ালৈকে 9টা আছে মডেল ৰিলিফ কেম্প That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.